Good morning viewers kan apni kan sob kiwi aji bojirla kobore welcome kuri ase sobse age kobor ai daga deuli Indian Olympic medalist kun laga naam Sarabjot Singh kuina thaga dile tai ge deuli tai kan laga jaga de mane Haryana de government job ekta offer hui daga do edu government job bole reject kuri sekina ko ase ede Sarabjot Singh deuli dia pura headlines ase kundu pura ekta prestigious government job offer dole Haryana government para di daga do reject kuri na ase tai ge deuli sports department de deputy director laga position dina thakse yete Sarabjot Singh pra edu kushiki edu kaam dole mane edu offer dole bishi bhalo ase hoile bi tai itia kuribole mon nai tai tu itia hole tai laga shooting skills to first important dia ase kina ase aru tai laga family bi hole ekta bhal job to bisari bole ko ase noile bi paile to lui libi kina ko ase hoile bi tai pra decide kurna ase ki tai laga juntu time ase edu time dole tai laga skills kuntu shooting de ase edu shooting ke prepare korobole kore ase kina ko ase August 9 laga din de yede Angami Youth Organization laga mane AYO laga president laga uteri kuntu Assam Rifles kan pra assault kurina thaga khobore yede Assam Rifles kan pra dule edu mamla opore clarification kuri ase yede Assam Rifles rai de guise ki juntu edu hadsa hoise edu hadsa dule ekta bishi unfortunate incident ase kina ko ase yede tahan pra ekta preliminary investigation kura bishide soldier pra dule kuntu tai laga duty time le kuri thakse edu home de ule tai pra ekta gari dule yede Assam Rifles camp laga rasta laga juntu se usorde yede fine close proximity mane ekdam usorde ule ekta car park kura laga dikhse na ko ase aru independence day laga home de ule ahi daga home de ekta bishi tight security di daga upor ule yede edu soldier pra do kuntu ule edu driver identity mane ko anisna AYO laga president laga ekubi tai president ase na jani thaga upor ule yede tai pra jaigina approach kuri sekina ko ase aru edu home de ule ekta argument do yede soldier aru president of Angami Students Union mane ASU laga ule majode huija sekina ko ase yede Assam Rifles pra ule Kohima laga manu khan ke sab ko assure kuri kina ase ki edu upor de ta already acknowledge kuri kina ase aru investigation to initiate kuri kina ase kina ko ase Assam Rifles kan pra ule yede civil administration hobi APO mane Angami public organization hobi Angami youth organization hobi aru Angami students union kan hobi edu mamla upor de ta pra actively engage kuri ase kina ko ase viewers kan kuntu moi olop age de yede Angami youth organization laga president laga edu hile inia ase kina koise mane Assam Rifles aru Angami youth president laga majo de edu koise kina ko ase kintu le itu nohoina yede clarify kuri ase aru ekbar aru moi maaf mage jablen ki edu le Angami youth organization laga president hoy will be Angami students union laga president ase kina apne sab ke clarify kurna khobor kuri ase Manipur de security forces kan pawile hills aru valley district search kan kurigina search operation le noli bi area domination kan kuri sekina ko ase yete dan par search operation kuri daga me dile ekta pumpy tinta motor bombs ekta pumpy wooden base 13 fire cases dile Mangalham aru Kamu Imphal East district pra August 9 laga din te recover kuri sekina khobor ai daga dile apni gan sob ke bi jana di ase Nagaland laga deputy chief minister Y Peton aru home minister pra dile yete taibra ekta juntu press release digina edu cover sab ke kurise ki tai kan pra dile dia Bangladesh dile kuntu ekta political crisis hokina bole id Nagaland te ja fall out hobole daga pore yete sob possible impacts laga kap kuri ase kina ko ase tai laga guidance pra civil administration aru police department kan pra dile edu situation laga pore bishi usor pra mane bishi close pra monitor kuri ase kina ko ase aru edu nishna bole Bangladesh e kuntu jhamela hogina thaga de Nagaland de bole edu jhamela pra jodi immigrants kan bishi aijile to edu bishi dangor ekta challenge thake hogina tahan bhal ra kaam kore sekina ko ase aru edu ke rukawole gane deputy commissioner sans kuntu sub district pra dile tahan sab ke district security coordination committees kan ke dile immediately activate kuribole koise aru tahan sab ke bile yede border areas kan de ekta close ekta vigil kuribole koise vigilance kan kuribole koise aru edu upor hole tai kan laga Assam counterparts kan logo debi close coordinate koribo koise viewers kan Nagaland de bishi dangor problem face kora manor pra parking laga ase yede ekta picture bishi viral hoina thaga dile kuntu de Kohima laga district te yede manu kon babra dile tai laga gypsy gari ekta dile bishi bia tarika ra park kurina
মানুহ খান আহা যাহা কৰিবলৈ বি বেছি দুখ পা লগা পিকচাৰ আমান পৰা দেখিবলৈ পাৰি আছে এইটো পিকচাৰটা মন পৰা দেখিবলৈ পাৰা দিলি ইয়াতে একটা ফুটপাথতে মানে মানুহ খান পৰা বিৰাই থকা জাগাতে উঠি গাড়ীৰ দৌৰে জিপসি গাড়ী একটা পাৰ্ক কৰনা মানুহ খান দৌলে এইটো ফুটপাথ পৰা আহা যাহা কৰিবলৈ বেছি দুখ পা লগা বি আমান পৰা পিকচাৰ দেখিবলৈ পাৰি আছে আৰু এইটো দৌলে ফ্ৰাইড লগা দিন আছে কোনটো দৌলে মেইন টাউন ৰোড যোনটো ডি ব্লক কহিমাত আছে তাতে পিনে দৌলে নিকা একটা গাড়ীটো পাৰ্ক কৰা লগা বি পিকচাৰ আমান পৰা দেখিবলৈ পাৰি আছে ওই আমান সবই জেনেছে কহিমা লগা ৰাস্তা আনদিলে ইমান ডাঙৰ নহয় ছোট ছোট আছে আৰু এইটো ওপৰতে বোলে ড্ৰাইভাৰ ইনাবি ভাবি থাকিব পাৰে যদি এনেকা তাৰিখৰ পৰা পাৰ্ক কৰিলে তো গাড়ী কানকে আহা যাহা কৰিবলৈ তো দিগদাৰ নহবই না হলে বি ড্ৰাইভাৰ দুলি তো পাৱাৰ না থাকিব কি যদি এনেকা টাইপ ৰলে পাৰ্ক কৰা থাকিলে তো এতে মানুহ খান কি তো উল্টা আহা যাহা কৰিবলৈ তো মানে কোন মানুহ খান হলে এতে ঠেং পৰা বিৰাই আছে আহা যাহা কৰি আছে ফুটপাথ পৰা তাতে পিনে দিলে বেছি দুখ পাও না তাই পাৱৰি যাইছে নেকি পিনে তো আমান প্ৰচেণ্ট লৈ পাইছে কিন্তু বলে এইটো তো একদম একটা রেসপন্সিবল কাম আছে আর এইটো গেলে আমার সব দিলে খুশি না পালাগা খবর করে আছে That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.